자, 이제 우리 여덟 번째로 하나님의 거룩하심에 대해서 공부하겠습니다. Vamos a estudiar el octavo punto sobre nuestro Dios, especialmente la santidad de Dios. 그러니까 하나님의 그 속성은 거룩하시다라는 겁니다. Nuestro Dios tiene su atributo como santidad. 거룩하다는 말은 두 가지가 있습니다. Y esta palabra tiene dos sentidos. 죄로부터 분리되었다는 것과 Y 하나님 esto quiere 자신 decir que está separado del pecado 그리고 하나님의 영광을 구하는 겁니다. y también es buscar la gloria de Dios. 그래서 자, 먼저 하나님이 그 관계적으로 죄와 완전히 분리됐다 이런 뜻입니다. Nuestro Dios, comparando relacionalmente, y está separado con el pecado. Por eso tiene santidad. 그리고 도덕적으로 악으로부터 완전히 결별했다는 뜻입니다. Y también moralmente y éticamente está separado completamente del pecado. 그리고 하나님 자신의 영광을 계속해서 추구한다는 겁니다. Y también hay otro sentido que él siempre busca o siempre muestra su propia gloria divina. 이 거룩이란 말을 할 때는 이 세 가지가 항상 포함되어 있습니다. Por eso siempre debemos pensar estos puntos cuando mencionamos sobre la santidad de Dios. 하나님은 거룩이라는 말을 모든 부분에서 찾기를 원하는 겁니다. Por eso nuestro Dios quiere buscar su palabra santidad en todas áreas de nuestra vida. 그러니까 거룩이란 게 점점 더 거룩해서 하나님의 거룩을 나타내도록 사람에게 거룩을 명령했습니다. Y por eso nuestro Dios ordenó hacer a nosotros para que nosotros lleguemos progresivamente a la santidad de Dios para glorificarle. 그래서 성막을 만들 때도 거룩한 성소가 있고 그다음에 지극히 거룩한 성소가 있습니다. Y por eso en el tabernáculo podemos ver en su diseño de Dios hay una parte que es santo y después hay otra parte más santo extremadamente. 그래서 하나님이 휘장을 만들어서 성소와 지성소를 구분하라 이렇게 말했습니다. Y por eso con la tela se necesitaba dividir esas dos partes. 하나님은 완전히 거룩한 분이시죠. Y nuestro Dios es Dios perfectamente santo. 그러니까 거룩한 사람만 하나님께 나아갈 수 있습니다. Y solo las personas santas pueden acercarse a Dios. 왜냐하면 거룩하지 못한 사람이 하나님과 부딪히는 그 자리에서 직사하기 때문에. Porque si una persona no es santa, ya cuando se encuentra con Dios, el mismo momento va a morir. 아까 우리가 이사야 읽었었죠. Y nosotros ya leímos un versículo del libro de Isaías. 이사야가 하나님 앞에 나갔을 때 하나님이 거룩한 옷자락을 보았습니다. Y cuando Isaías se acercó y miró la santidad de Dios y miró su falda de vestido de santidad. 그때 하나님을 섬기던 천사들이 한결같이 다 같이 거룩하다고 크게 외쳤습니다. Y los serafines y alababan a Dios, santo, 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 con voz alta. 그것 때문에 그 영광이 여기 성전에 충만하다 이렇게 Entonces la gloria de Dios estaba lleno del templo, lleno del santuario. 그래서 하나님은 한 자만 거룩하지 아니하시고 우리들에게 거룩을 명령을 하셨습니다. Por eso nuestro Dios quiere hacer a nosotros como santos, no solo Él es santo. 구약에서 가장 중요한 요절 중에 하나가 있습니다. Y en los versículos del Antiguo Testamento hay un versículo muy importante para memorizarlo. 그것은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. Eso quiere decir que ser santos porque soy santo, dice así. 하나님이 이스라엘을 불러서 택한 목적이 있습니다. Cuando nuestro Dios llamó al pueblo de Israel tenía un propósito. 이스라엘이란 말 자체가 하나님의 도움을 받는 사람들이랍니다. Y este nombre de Israel significa que el pueblo que recibe ayuda de Dios. 하나님 매우 작고 보잘것없는 그들을 택하신 이유는 거룩을 나타내도록 하기 위해서였습니다. El pueblo de Israel era un pueblo más pequeño que
que otros pueblos, que otras naciones, pero le escogió para mostrar la santidad de Dios por medio de ellos. 거룩한 백성을 만들기 위해서 출애굽시켜가지고 애굽으로부터 구별했습니다. Por eso nuestro Dios escogió y sacó de Egipto para hacer un pueblo santo. 거룩한 백성으로 만들기 위해서 시내 산에서 하나님께서 말씀을 그들에게 주셨습니다. Por eso les dio en Monte Sinaí la palabra de Dios, 10 mandamientos, 거룩이 뭔가를 알기 위해서 그들에게 성막을 만들어서 하나님을 섬기게 했습니다. para que ellos conozcan sobre la santidad de Dios. Dios ordenó que hiciera el santuario de Dios. 모든 것이 거룩에 초점을 맞춘 겁니다. Y siempre todas estas cosas se enfocaban en la santidad de Dios. 출애굽의 이유와 목적이 있습니다. Por eso hay razón de la salida de Egipto. 쳐다보겠습니다. 출애굽기 19장 4절에서 6절. Vamos a ver libro de Éxodo, capítulo 19, capítulo 출애굽기 19장 capítulo 19 de Éxodo, 4절에서 6절. verso 4 al 6. 19 de Éxodo, verso 4 al 6 dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 하나님 이스라엘을 택하신 이유는 바로 제사장 나라가 되기 위한 것입니다. Y nuestro Dios escogió a los israelitas para que ellos sean el pueblo santo con sacerdocio. 제사장이라는 것은 하나님을 만나는 사람들이죠. Y el sacerdote siempre fue una persona que tenía una responsabilidad para encontrar con Dios. 제사장 나라는 것은 거룩한 백성을 만들자는 것입니다. Y la nación santa quiere decir que la nación santa y sacerdote y quiere ser, debe ser un pueblo santo. 그래서 이집트에서 꺼내가지고 이집트 완전히 구별을 했습니다. Por eso Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para separarlo 그리고 하나님께 거룩하게 헌신하게 만들었어요. y para que ellos pudieran dedicarse a Dios solamente. 그래서 거룩이라는 것은 구별과 헌신을 포함하는 단어입니다. Por eso la santidad tiene dos sentidos: separación y santidad. 죄로부터 완전히 구분되고 하나님께 완전히 순종하는 것을 말합니다. Separación del pecado y con la obediencia siempre se queda bien protegidos con la santidad. 우리가 하나님 앞에 곧 이제 서야 됩니다. Y por eso debemos estar frente de nuestros pies delante de Dios. 근데 거룩함이 없이는 절대로 설 수가 없습니다. Pero nadie puede ser parado en la presencia de Dios sin santidad. 믿음의 결국은 거룩입니다. Por eso el resultado o el fin de la fe es la santidad. 믿음이 없다는 말하고 거룩이 없다는 말은 똑같은 것입니다. Si uno dice que no tiene la fe, entonces no es santo, no tiene santidad. 반대로 믿음이 있다는 말은 거룩하다는 말이죠. Y también al revés, si uno dice que tiene la fe, entonces debe mostrar la santidad. 예수님의 피로 거룩하게 되었고 그 피를 거룩을 계속해서 향해 나가는 겁니다. Porque fuimos santos por la sangre de Jesucristo y en Jesucristo debemos caminar por la santidad. 히브리서 12장 14절 Vamos a ver Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 화평함과 거룩함이 없이는 절대로 주를 볼 수 없습니다. Por eso, sin tener la paz, sin tener la santidad, nadie puede ver al Señor. 하나님과 화평하고 사람들과 화평한 게 먼저 있어요. Y debemos tener paz con Dios y debemos tener paz con los prójimos. 그리고
그 예수님의 이름으로 거룩하게 되고 또 거룩을 향해서 살아나간 사람만이 거룩이라고 그러죠. Y también somos santos por el nombre y por la sangre de Jesucristo y tenemos que vivir siguiendo al Señor Jesucristo en la santidad. 이 두 가지가 없으면 절대로 주님을 만날 수 없습니다. Por eso si uno no tiene entre 12 requisitos, entonces nadie puede ver a Dios. 우리가 하나님의 형상을 닮아간다는 것은 거룩을 목적으로 나아가는 것을 말합니다. Por eso si uno dice sobre la imitación de Dios, entonces con el propósito de ser santo, tiene que caminar. 거룩을 향해서 모든 면에서 구별된 삶을 사는 겁니다. Por eso en todas las áreas de nuestra vida debemos mostrar la separación de los pecados. 저는 한 순대라는 그 음식을 먹지 않습니다. Y yo no quiero algo comida tradicional de Corea que se hace con tripa de animales. 왜냐하면 돼지 피 먹지 말라고 했거든요. Porque esa comida fue hecho incluso con la sangre de cerdo. 저를 따라 살아는 말은 아닙니다. Y yo no estoy diciendo que ustedes sigan a mí. 지금 아무거나 먹어도 괜찮습니다. Ya, tal vez ustedes pueden comer hoy en día, 그래서 구약 성경에 보면 이렇게 말합니다. pero en el Antiguo Testamento nos enseña así. 굽이 갈라진 것만 먹어라. Y solo tiene el pie que está separado ¿cómo se dice? ¿No? Pezuña. Muchas gracias. Pase adelante usted. 비늘이 있는 것만 먹어라. Solo los que tienen esquemas pueden comer, dice. 그러니까 우리가 먹을 때도 매우 조심해야 돼요. Por eso siempre tenemos que tener cuidado para comer las alimentaciones. 내가 지금 먹을 때 하나님의 영광에서 먹느냐 아니냐 살펴봐야 돼요. Tenemos que observarnos a nosotros mismos por la gloria de Dios. ¿Voy a comer o no? 바울은 자기가 우상 제사한 다음에 우리 먹는 거 다른 사람들이 보고 시험 받으면 안 먹겠다고 했어요. Si apóstol Pablo dijo así y a otros amigos vecinos que tienen tentación por mí, entonces por él no voy a comer, dijo así. 사람들이 보고 바울 사도가 잘못된 우상의 고기를 먹네 그렇게 바울 사도가 들으면 내가 영원토록 고기를 안 먹겠다 이렇게 말합니다. Porque en el caso de que apóstol Pablo comiera los alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, entonces diciendo otras personas, apóstol Pablo come comida que estaba en el altar de los ídolos. Si se cae espiritualmente un hermano, entonces él dijo, eternamente jamás voy a comer esa comida para no hacer estorbo de los hermanos, dice. 그래서 우리가 많이 먹는 것도 좋은 게 아니에요. Por eso no sería bueno que comamos mucho. 먹는데 사람들이 저 사람 욕심 많네 이렇게 들으면 안 됩니다. Algunos pueden decir a nosotros que comiendo mucho, entonces tal vez ese hermano es glotón. 자, 우리가 옷을 입는 것도 조심해야 돼요. Y también para vestirse, también necesitamos tener cuidado. 우리 특별히 여성들이 내가 옷 입을 때 다른 사람들이 유혹을 받지 않게 해야 돼요. Y también, especialmente las mujeres, hermanas, tienen que tener mucho cuidado con sus vestidos para que nadie se traía o tentaba por su vestido. 그러니까 집에 사는 것도 마찬가지예요. Y también la casa en donde nosotros vivimos siempre también es un asunto de cuidado. 벽에다 곰팡이 피면 긁어봐야 되죠. Cuando aparece moho, entonces en la pared y necesitamos quitar las suciedades. 긁어와가지고 이게 해결되면은 괜찮습니다. Si se lo puede limpiar varias clases de moho, entonces no sería problema. 근데 그것을 씻고 닦고 긁어도 안 되면은 그 집을 허물어 버려요. Pero la Biblia dice que aunque uno trata de limpiar moho de pared de la casa y tratando de limpiarlo varias veces, pero no se puede limpiar completamente, entonces la Biblia dice que hay que destruir esa casa, dice. 제가 지금 말한 건 전부 레위기에 나와 있는 말입니다. Y esa cosa aparece en el libro de Levítico. 레위기는 거룩의 방법을 우리에게 하나씩 설명해 줍니다. Porque el Levítico nos enseña sobre la manera de ser santos.
작고 큰 모든 일에 있어서 구별된 삶을 살아라고 말합니다. Desde cosa pequeña hasta cosa grande y siempre debemos estar bien separados. 세상 사람들이 우리 보고 이야기합니다. Y la gente del mundo nos va a decir, 저 사람 굉장히 놀란 사람이네 이렇게 말합니다. esta persona muy delicada. 이 사람 왜 이렇게 생각도 없는 사람이 이렇게 말합니다. Ay, ¿por qué piensa así él? 왜냐하면 자기 이익을 추구하지 않기 때문에 그렇습니다. Pero ellos son egoístas, no quieren tener provecho bueno para sí mismo. 그 사람들이 이 사람 알아보려 도대체 어떤 사람인가 알아보려고 합니다. Y por eso ellos quieren investigar de nosotros. 알아봤더니 그리스도인입니다. Entonces al fin va a reconocer que este es cristiano evangélico. 이게 구별된 사람입니다. Entonces ya es una clase de persona que ya está separada. 그리스도인이라는 것은 이런 뜻입니다. Y el cristiano evangélico así debe ser. 그리스도께 완전히 속한 사람이라는 뜻이죠. Y él siempre porque pertenece a Jesucristo. 그 당시 주위의 사람들이 욕한 소리입니다. Y puede ser que los vecinos alrededor de sí mismo pueden criticarle. 그리스도인이라는 것은 미친 사람들이라는 것 뜻과 비슷합니다. Y los cristianos en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, siempre se lo trataban como gentes locas. 왜냐하면 완전히 구별된 삶을 살기 때문에 그렇습니다. Porque ellos querían vivir perfectamente separados del mundo. 하나님 이것을 우리에게 원하시는 겁니다. Y nuestro Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera. 내 속성이 거룩하니 너희도 내 속성 따라와라 이런 말. Ser santos porque yo soy santo, tengo atributos santos y ustedes también tienen que tener atributos santos. 모든 부분을 생각하면서 거룩하고 정결하고 깨끗한 것만을 선택하려고 애를 쓰라는 거죠. Por eso tenemos que tratar para que seamos puros, limpios y debemos escoger las cosas limpias y puras para que seamos santos. 그 모든 부분, 작은 부분을 가지고 하나님께 헌신하도록 애를 쓰라는 거죠. Y después debemos dedicarnos a Dios con esa santidad. 이것이 거룩이란 말입니다. Y de ahí viene la enseñanza de santidad. 교회가 어떤 것입니까? Entonces, ¿cómo está la iglesia? 교회가 막 늘어나는 게 중요한 게 아닙니다. No importa que crezca la iglesia en número. 건물을 세우고 많은 사람들이 몰려오는 게 중요한 게 아닙니다. No importa que crezca su templo y venga mucha gente. 목회자는 교회를 거룩하게 하려고 애를 써야 됩니다. El pastor, el ministro debe luchar mucho para lograr y para preservar la santidad de la iglesia. 이것이 하나님 교회를 세우신 목적입니다. Esto es el propósito en que nuestro Dios estableció la iglesia. 나중에 예수님 만날 때 우리를 교회를 가르쳐 거룩한 신부라고 말합니다. Y por eso nuestro Dios nos llamó como la esposa santa. 정결하고 깨끗하고 구별되게 무장해서 완전히 갖추어서 신랑 되신 예수를 만나라고 말합니다. Y nosotros como la esposa pura y debemos encontrarnos al Señor Jesucristo. Por eso necesitamos estar bien listos. 지금부터 주님이 오실 때까지 교회의 모습을 찾아봅시다. Y vamos a ver la apariencia de la iglesia que está esperando la segunda venida de Jesucristo. 에베소서 5장 26, 27입니다. Efesios capítulo 5, versículo 26, 27. 5장 25. Efesios 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 여기 영광스러운 교회라는 말이 있습니다. Aquí hay una frase, dice la iglesia gloriosa. 여기 영광스럽다는 말을 거룩하다라는 말 두 말로 표현하고 있습니다. La iglesia gloriosa se expresa también como santo, dice, santa.
아무 흠도 없이 거룩하고 흠이 없도록 하는 것이 목적입니다. La iglesia gloriosa debe ser santa, sin arruga, ni cosa semejante, sin mancha. 그래서 우리의 모든 삶 속에서 개인과 교회가 거룩을 추구하기 위해서 애를 써야 됩니다. Por eso en nuestra vida cristiana debemos luchar para mantenernos en la santidad de iglesia o como de creyente. 왜냐하면 성부, 성자, 성령 이 하나님 자신이 바로 거룩이시기 때문에 그렇습니다. Porque nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es Dios santísimo. 거룩을 지켜야만 거룩한 분을 만날 수 있습니다. Y nosotros debemos guardar la santidad para encontrarnos con Dios santísimo. 우리의 마음과 말과 생각에 모두가 거룩을 추구하는 여러분들 Nuestro 되시기 pensamiento de la mente o de nuestro corazón y nuestras palabras de nuestra boca siempre deben ser santos para encontrar con Dios santísimo. 아홉 번째는 의로움이십니다. 의. El noveno punto, uno de los atributos de Dios es la justicia. 굳이 구분하자면 righteousness와 justice 이렇게 말할 수 있습니다. Y aquí podemos sentir con dos sentidos, la rectitud y la justicia. 완전한 의와 완전한 공의를 말합니다. Rectitud perfecta y justicia perfecta. 항상 하나님 앞에 붙는 것은 의로우신 하나님 이렇게 붙습니다. Y siempre nosotros podemos leer sobre Dios que se expresa así, nuestro Dios justo, nuestro Dios de justicia, así dice. 하나님은 항상 공의로우시다라고 표현합니다. Porque nuestro Dios siempre es justo. 우리 그 공의를 어디서 찾을 수 있습니까? Entonces podemos buscar la justicia de donde, 죄를 절대로 용납하지 않으신 하나님이시죠. y por la justicia de Dios nunca permite el pecado. 죄를 벌하신 하나님이십니다. Dios castiga al pecado, 그래서 por el pecado. 하나님의 공의가 가장 잘 나타나는 게 십자가였죠. Y por eso, donde apareció mejor, en la manera mejor la justicia de Dios, apareció en la cruz del Calvario. 십자가에서 하나님의 사랑이 크게 나타난 만큼 하나님의 공의가 가장 크게 나타났습니다. En la cruz de Jesucristo apareció la justicia grandemente y también apareció el amor de Dios grandemente. 이것이 십자가의 두 양면입니다. Estos dos lados importantes de la cruz. 바울은 로마서의 복음을 설명할 때 이 두 가지를 가지고 설명을 합니다. Por eso el apóstol Pablo explicó sobre el Evangelio con estos dos puntos. 우리 로마서 3장 25, 26 읽어보겠습니다. 로마서 Romanos capítulo 3, vamos a leer. Romanos capítulo 3, 25, 26 25 y 26, vamos a leer. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 예수께서 십자가에 죽으신 것은 바로 하나님의 의를 나타내기 위해서입니다. Jesucristo murió porque Dios quería mostrar la justicia divina. 하나님이 자기의 의로우심을 나타낸 이유가 있습니다. Y hay razón que Dios mostró su justicia. 하나님의 의를 행하심으로써 하나님을 믿는 사람을 의롭게 만들기 위해서입니다. Él quiere hacer a las personas mostrando su justicia y para hacer a los hombres justos. 오늘 여기 26절에 보니까 자기의 의로움을 나타내사라고 말하죠. Y aquí en verso 26 dice que Él mostró y su justicia 그래서 en ese tiempo manifestó, dice. 예수 믿는 자를 의롭다 하리 하심이라 이렇게 말합니다. Y por eso a los que creen en Jesucristo hacen justos. 의로우심이라는 것은 하나님의 궁극적인 기준입니다. Y esto es su nivel de santidad de Dios. 욥기에서는 특별히 하나님의 의가 강조되고 있습니다.
En el libro de Job siempre tiene mucha énfasis sobre la santidad de Dios. 욥의 전체 주제를 우리가 알아야 됩니다. Y nosotros tenemos que saber el tema principal del libro de Job. 하나님은 주권적인 하나님이십니다라는 거예요. Nuestro Dios es soberano. 그리고 하나님은 의로우시고 전능하신 하나님이십니다. Nuestro Dios es todopoderoso y justo. 욥이 인내에서 복받았다는 것은 제일 처음에 나오는 말입니다. Y aquí dice, por la paciencia él fue bendecido. Esto aparece por primera vez en su libro. 욥은 인내하고 참음으로 하나님께 복을 받았다는 이야기가 아닙니다. Pero eso no quiere decir que sobre la paciencia, con la paciencia él recibió muchas bendiciones. 욥기 4장부터 시작해서 40장 이르기까지 계속해서 친구들과 다투고 있습니다. Porque desde capítulo 4 de Job hasta último capítulo, él siempre hacía mucha discusión. 그 내용은 네가 옳냐 내가 옳냐 이런 것입니다. Y su contenido principal de su debate, de su discusión es esto: ¿usted es justo o tú eres justo o yo soy más justo? 욥은 자기가 옳은 줄 알았습니다. Y Job pensaba que era hombre justo 왜냐하면 올바르게 살았기 때문에. porque él siempre vivía correctamente sin hacer nada de error. 이걸 심지어 하나님께서 인정해 주셨습니다. Y esta cosa hasta Dios lo alabó. 1장에 보면 욥이 동방의 의인이라고 말합니다. Y además el primer capítulo del libro de Job apareció diciendo que Job era hombre justo en el oriente, dice. 나중에 마지막 장에 가보면 욥이 회개합니다. Pero en último capítulo del libro de Job, él se arrepintió. 내가 이제까지 하나님을 몰랐다고 이야기해요. Yo no conocía bien a Dios, no tengo conocimiento de Dios. 하나님을 알기는 아는데 귀로만 들었다고 말합니다. Yo he oído yo he oído por mi oreja, 그래서 이제는 하나님을 눈으로 본다고 이야기해요. pero ahora yo veo a Dios con mis ojos. 견딜 수 없이 자기의 불의가 드러난 겁니다. Y él sintió que la injusticia de sí mismo se apareció con muchas vergüenzas. 자기의 의롭지 못한 것들을 앉아가지고 죄에서 회개합니다. Y por eso él estaba sentado en ceniza y arrepintiéndose de sus injusticias. 이것이 바로 욥기의 주제입니다. Esto es el tema principal del libro de Job. 우리 욥기 한번 마지막 장 찾아봅시다. Vamos a ver último capítulo del libro de Job, 42장 2절부터 capítulo 42, 6절까지요. 2절에서 6절. capítulo 42, libro de Job, capítulo 42, versículo 2 hasta el 6. Job 42장 42, 2절에서 6절. versículo 2 hasta el 6, vamos a ver, dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que ofrece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 하나님이 어떤 분인가를 알게 됐습니다. Y él conoció exactamente quién es Dios. 눈으로 직접 보지 못했지만 눈으로 보는 것처럼 하나님을 만났다고 말하고 있습니다. Él encontró a Dios como que él mismo lo vio a Dios con sus propios ojos. 하나님이 너무나 의롭기 때문에 의로운 자신이 하나님 앞에 섰을 때 의롭지 못하다는 것을 알았습니다. Nuestro Dios es Dios santísimo, entonces uno que está en la presencia de Dios siente que ya no es justo delante de Dios. 그래서 나는 의롭지 않다고 여기 포기하고 티끌과 재 가운데 앉아서 Por eso 회개하고 있습니다. él una vez se confesó de sí mismo y después se sentó en polvo y ceniza y se arrepintió. 욥은 앞을 내다보았습니다. Y este Job miró al futuro en adelante, 내가 앞으로 바라는 것은 딱 한 가지다 이렇게 말했어요. pero él siempre tenía una esperanza.
나의 대속자가 살아계시다라고 Y 고백했습니다. en el libro de Job dijo, mi redentor vive, así dijo. 그래서 욥은 그 대속자를 통해서만 의롭게 될 것을 알고 믿었습니다. Por medio de redentor vivo y puedo ser justo. Esa verdad él lo reconoció, 그래서 aprendió. 2000년 후에 오실 메시아께서 자기를 대속함으로만 의롭게 된다는 것을 믿은 겁니다. Por eso él creyó en ese redentor que iba a venir después de 2000 años. 의로우신 하나님의 성품은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 전달된 겁니다. Y por eso la justicia de Dios fue transmitida a nosotros por medio de Cristo. 그래서 우리가 계속해서 의롭게 된 겁니다. Por eso ya fuimos santos, justos. 우리가 예수를 믿는 순간에 의롭다라고 칭의를 받은 겁니다. En el momento de aceptar al Señor Jesucristo, por la fe en Jesucristo, fuimos llamados justos. 이것은 물론 법정적인 칭의이지 실제적인 칭의는 아닙니다. Esta justificación es una justificación legal ante el tribunal. 법정적으로 칭의를 받은 사람은 실제적으로 의롭게 되려고 노력할 수밖에 없습니다. Y ante el tribunal fuimos llamados como justos, entonces en su vida y tiene que mantenerse en esa manera de vivir justamente. 왜냐하면 하나님의 성품이 의롭고 진실하고 거짓이 없기 때문에. Porque para Dios no hay otro atributo, solo atributo santo y verdadero y correcto, perfecto, sin engaño. 그래서 우리가 의로우신 하나님과 우리를 의롭게 하신 하나님 찬양을 올려드려야 됩니다. Por eso siempre alabamos a Dios santísimo, a Dios justo, que nos hace creyentes justos. 아멘. 열 번째는 질투에 대해서. Y en décimo punto de los atributos de Dios nos enseña acerca de Dios celoso. 이거 굉장히 이상한 게 하나님이 질투하신 하나님이다 이렇게 말하죠. Y Dios es celoso, dice así. Esta expresión es una expresión algo extraña. 바울이 고린도 교회에 그렇게 말했습니다. Y apóstol Pablo habló a los hermanos miembros de la iglesia en Corinto. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 낸다 이렇게 말했습니다. Yo estoy hablando con celo de Dios, estoy exhortando a ustedes, así digo. 그 질투하신 하나님이 질투라는 말하고 바울 사도가 열심 낸다는 말 똑같은 단어. Y esa palabra, el celo de mi Dios, y tiene mismo sentido que Dios es celoso. 이것은 바울 사도가 다른 사람의 안녕과 다른 사람을 위해서 열심을 낸다는 의미입니다. Y el apóstol Pablo siempre trataba de hacer, esforzándose para mostrar acerca de Dios celoso 내가 한번 para seguridad de los miembros de la iglesia. 제가 한번 실수한 적이 있습니다. Yo tuve algún error en mi vida. 결혼할 때 제가 전도사였거든요. Antes de matrimonio con mi esposa, yo era obrero en la iglesia. 그래서 처형한테 이렇게 말했어요. Y yo hablé aquel día, platiqué a mi cuñada, que va a ser cuñada. 저는 제 아내를 사랑하는 것처럼 다른 사람도 똑같이 사랑합니다. Y yo hablé, yo amo a otras personas como a mi novia. 그래 난리가 났습니다. Entonces, y se alborotó con esa palabra. ¿Qué quiere decir? 저보고 미쳤다고 그랬어요. ¿Qué está hablando? Tal vez locamente está hablando, así dijo. 제가 실수한 거죠. Y eso era un error. 오직 자기 아내만 사랑해요. Y la hermana de mi novia y habló así y pensó así. Tú debes hablar solo su novia. 아주 배타적으로 아내만 사랑해요. Y exclusivamente debe hablar mi hermana que es tu novia. 다른 사람을 똑같이 사랑하는 남편 자기가. No debe hablar a otras personas, otras mujeres de igual manera a mi hermana que es tu novia. 그 아내가 질투해야 당연한 겁니다. Entonces la esposa va a ser como muy celosa. 질투하는 그 아내 자격이 없어요. Si no se queda como celosa, entonces no merece tampoco ser novia de mí. 오직 하나님은 우리만 사랑하십니다.
así como este ejemplo, nuestro Dios solamente ama a sus hijos, a nosotros. 우리도 하나님만 사랑해야 되죠. Y nosotros también debemos amar solamente a Dios, no hay otros dioses. 우리가 하나님만 사랑하는 게 아니라 다른 데다 눈길을 둘 때 하나님은 질투하신다. Si nosotros miramos a otros, entonces Dios va a sentir celosamente. 십계명에 하나님 절하지 말고 생기지 말라. 왜냐하면 나는 질투하는 하나님이기 때문이다. 이렇게 말합니다. Por eso en 10 mandamientos dice, no hay que dejar otros dioses fuera de mí, no hay que hacer ídolos a las imágenes, porque yo soy Dios celoso, dijo así. 사람들이 생각하는 질투는 물론 죄의 악된 겁니다. Las personas, nosotros usamos esta palabra celo, algo de un poco mal sentido, 하나님이 질투하시면 하나님 자신의 영광에 초점을 맞춥니다. pero cuando usamos esa palabra para Dios, entonces tiene base con el amor de Dios y con la santidad y gloria de Dios. 그래서 우리가 하나님 질투하지 않으시도록 오직 하나님의 영광에다만 배타적으로 초점을 맞춰야 됩니다. Y por eso nosotros siempre debemos enfocarnos en nuestras vidas en la gloria de Dios y exclusivamente debemos amar solo a Dios. 하나님 그런 영광을 받으시기에 충분하신 분이기 때문에 그렇습니다. Porque Dios merece de recibir nuestro amor totalmente solo para Dios. 하나님은 우리를 만들어 놓고 자기 영광을 다른 사람에게 줘본 일이 없습니다. Y nuestro Dios nunca compartió su gloria a otros dioses ni a otras personas. 그래서 하나님은 내가 나를 위하여 너를 만들었다 이렇게 말하는 거죠. Por eso yo he hecho a Jacob a las criaturas por mi gloria, dijo así. 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하겠다 이렇게 말합니다. Por eso yo no doy mi gloria a otro, dice. 우리가 하나님께만 영광을 돌릴 때 영적으로 건강할 수가 있습니다. Debemos glorificar solo a Dios, entonces podemos estar sanos espiritualmente. 하나님만 사랑하는 게 그게 진짜 하나님이 질투하신 하나님을 피하시는 거예요. Si uno solo ama a Dios, entonces está pensando su Dios y santísimo y celoso y está agradando a Dios. 성경에 그 아주 안 좋은 장면들이 있습니다. Y en la Biblia podemos ver hay unos escenarios muy malos o feos. 대낮에 이스라엘 사람이 모압 여인하고 이렇게 서로 잠을 잤습니다. Y en el día muchos israelitas hicieron fornicario con las mujeres moabitas. 하나님이 엄히 명하신 것이었죠. Y eso fue prohibido estrictamente. 절대로 이방 여인을 가까이 하지 말라고 말했어요. No debían acercarse a las mujeres paganas. 그걸 보고서 비느하스라는 사람이 창을 꺼내들었어요. Entonces un levita vino y salió con espada. 그리고 가서 잠자고 있는 그 남자의 등 여자의 배까지 찔러서 땅에 꼽아왔습니다. Y un mujer estaba con mujer, entonces con esa espada en una vez dos personas lo mataron. 그리고 칼을 들고 모든 사람을 동족을 칼로 치라고 했습니다. Y después a los que cayeron en la fornicación y empezó a matar. 3,000명이나 죽었죠. Y aquel día fueron asesinados, muertos unos 3,000 israelitas. 그때 하나님 내 마음 시원하다고 했습니다. Y aquel día, después de matar a todos los pecadores, entonces se quedó calmado o enojo la ira de Dios. 그 하나님이 그때 이렇게 말씀했습니다. Y aquel día Dios dijo así. 그러니까 비느하스가 나의 질투함으로 질투했다 이렇게 말합니다. Él tuvo el celo como que yo tenía celo, con mi celo, así dijo. 비느하스는 하나님의 성품을 만족하게 해드린 겁니다. Entonces él agradó a nuestro Dios con atributo como semejante a Dios, a celo de Dios. 그래서 우리는 항상 질투하신 하나님 앞에서 하나님께만 모든 우리의 마음을 집중하고 사랑해야 합니다. Por eso siempre debemos hacer la obra enfocándose en ese celo de Dios.
11번째는 하나님의 분노하심입니다. Y también vamos a ver otro punto, 성경에는 y la ira de Dios. 성경에는 하나님이 계속해서 분노하신 하나님이라고 표현을 합니다. Y la Biblia nos enseña que siempre nuestro Dios tiene la ira. 우리 같은 분노는 아닙니다. Y eso no es como nuestro enojo. 만약 하나님이 죄를 보고도 분노하지 않으면 하나님 불의하신 하나님입니다. Si no tiene ira al ver a los pecados, entonces nuestro Dios no puede ser que santo. 구약에서 보시면 계속해서 하나님이 진노하셨다는 표현이 매우 많이 나옵니다. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas expresiones sobre la ira de Dios. 한번 찾아봅시다. 출애굽기 32장 9절 10절입니다. Éxodo 32, versículo 9 y 10, vamos a ver. 출애굽기 32장 9절 10절. Éxodo 39, versículo 9 y 10. 39, versículo 9 y 10 del libro de Éxodo. 32, 9 y 10 dice así. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. 이스라엘 백성들이 우상 숭배할 때 하나님은 여기서 진노하셨다고 말합니다. Los israelitas cometieron la idolatría, entonces se encendió la ira de Dios. 이스라엘 백성들이 250만이 출애굽했습니다. Y más o menos 2,5 millones salieron de Egipto. 근데 몇 사람 빼놓고 다 광야에서 멸망했어요. Pero todas esas personas perecieron en el desierto. 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón? Fue 그들이 하나님을 10번이나 시험해서 하나님을 진노하게 만들었기 때문에. porque ellos 10 veces tentaron a Dios, por eso se encendió la ira de Dios furiosamente. 택한 백성일지라도 하나님의 진노로 삼아 그 1세대 250만이 광야에서 전부 다 죽었어요. Aunque ellos eran de pueblo escogido, pero por la ira de Dios, por irritar la ira de Dios, ellos murieron todos en el desierto. 그들은 실제적으로는 하나님을 믿지 않은 겁니다. ¿Por qué? Porque realmente ellos no creyeron en Dios. 믿지 않는 사람에게 하나님의 진노가 쏟아지는 거죠. A los que no creen en Dios verdaderamente, la ira de Dios viene sobre ellos. 그래서 요한복음 3장의 진노를 이야기합니다. Por eso San Juan capítulo 3 nos enseña sobre la ira de Dios. 요한복음 3장 36절 한번 보시죠. San Juan capítulo 3 versículo 36. 3장 36절. San Juan capítulo 3 versículo 36, vamos a ver. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 여기 보니까 구약뿐 아니라 신약에도 진노가 나오죠. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento aparece la ira de Dios. 믿고 순종하지 않는 사람에게 항상 하나님의 진노가 예비되어 있습니다. Y si uno no cree en Dios ni obedece a Dios, entonces la ira de Dios siempre está sobre él. 진리를 불의로 막는 모든 사람에게는 하나님의 진노가 쏟아지기로 준비되어 있습니다. La gente que quiere convertir la justicia de Dios en la injusticia, entonces siempre la ira de Dios está sobre él. 하나님은 죄에 대해서 이렇게 늘 진노와 분노의 감정을 쏟아내시는 하나님이십니다. Porque nuestro Dios siempre está contra a los pecados con la ira. 만약 그렇게 하지 않는다면 우리는 하나님을 예배하지 못하게 되는 거죠. Si Dios no está así, entonces nosotros no podríamos prepararnos para encontrarnos a Dios. 왜냐하면 죄라는 것은 너무 혐오스럽고 더럽고 이런 것이기 때문에 그렇습니다. Porque el pecado es abominable, es muy sucio y ante Dios. 그래서 우리가 오히려 죄에 대해서 분노하고 진노하신 하나님 때문에 오히려 찬양을 드려야 되는 거예요. Por eso nosotros podemos alabar a Dios, porque Dios, la ira de Dios está contra los pecados. 이제 우리는 하나님의 진노에서 두려워할 필요가 없습니다.
Y ahora, como los creyentes, como hijos de Dios, aunque no tenemos temor de Dios, no tenemos miedo de Dios, 하나님께서 진노하셔서 우리에게 쏟아 부었는데 예수님께서 그걸 다 받으셨기 때문에 그렇습니다. porque nuestro Dios mostró su ira, pero el Señor Jesucristo lo pacificó. 우리는 아담 이후로 본질상 진노의 자녀다 이렇게 말합니다. Y nosotros originalmente somos descendientes de la desobediencia. 우리 한번 찾아봅시다. 에베소서 2장 3, 4절. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4. 에베소 2장 3절, 4절. Efesios 2, 3 y 4. Más ni aún, no. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 전에는 우리가 모두 다 본질상 진노의 자녀였다 이렇게 말합니다. Antes nosotros originalmente éramos hijos de ira. 근데 예수께서 그 진노를 모두 다 받으셨다는 게 하나님의 사랑이죠. Por naturaleza somos los hijos de ira, pero nuestro Dios aceptó a nosotros en el amor de Cristo. 하나님의 분노의 대상이 스스로 되셨어요. 예수님을 우리를 위해서. Porque Jesucristo recibió toda ira de Dios como objeto de ira. 하나님의 분노를 생각할 때 우리가 동시에 하나님의 인내를 생각할 수 있어야 됩니다. Cuando pensamos sobre la ira de Dios, entonces necesitamos recordar la paciencia de Dios. 하나님은 인내와 분노를 동시에 가지고 계신 분입니다. Nuestro Dios tiene la paciencia, a la vez tiene la ira. 하나님의 백성은 하나님의 백성 구원을 위해서 계속해서 인내하십니다. Porque nuestro Dios tiene paciencia para con el pueblo suyo. 그러나 마침내 진노를 쏟아부으실 겁니다. Pero al fin, por no obedecer, nuestro Dios va a derramar su ira. 이제 곧 얼마 안 돼서 하나님이 진노의 불덩어리를 이 지구에 쏟아부으실 겁니다. Y pronto va a suceder el juicio final con los fuegos. 이 지구 온 우주는 하나님의 분노로 끝날 겁니다. Y toda la tierra se acabará con la ira de Dios para los pecadores. 하나님이 그때까지 계속해서 하시는 일은 우리에게 기회를 주시고 사랑하시는 겁니다. Hasta que llegue ese tiempo final y nuestro Dios sigue mostrando su misericordia y amoroso su amor para con los pecadores. 계속 잡아가면서 회개하고 우리에게 들려주시는 말씀이십니다. Dios siempre nos va a exhortar repetidamente: arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. 우리 성경 한번 찾아봅시다. 베드로후서 3장 9절에서 10절. Vamos a ver 2 Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. 베드로후서 3장 9절 10절. 2 Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10 dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 이제 하나님의 진노의 불로서 이 지구가 완전히 멸망한다고 말하고 있죠. Y la tierra será destruida con el fuego de la ira de Dios. 너희가 이럴 때 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 그렇게 물어보십니다. Entonces, ¿de qué clase de gente debemos ser? 여기 보니까 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 사모하라 이렇게 말하죠. Y aquí dice: debemos tener esperando con nuestras actitudes santas, esperando y mirando la segunda venida de Cristo. 그래서 여기 12절을 보니까 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 이렇게 말합니다.
Por eso aquí versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, dice. 12절에 하늘이 불에 타고 녹아지고 물질이 뜨거운 불에 완전히 녹아진다고 말합니다. Porque aquí los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, dice. 그러나 우리가 여기 보니까 새 하늘과 새 땅을 바라본다고 이야기합니다. Pero aquí nos enseña también, miramos los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, dice. 그래서 우리가 하나님 앞에 점도 없고 흠도 없고 평안 가운데 나타나기 힘쓰라고 이렇게 말합니다. Por eso necesitamos presentarnos necesitamos luchar y para presentarnos en la presencia de Dios sin arruga, sin delito, sin mancha. 우리는 항상 하나님의 공의와 분노와 질투에 대해서 이해하고 있어야 돼요. Por eso siempre debe tener un buen entendimiento sobre la justicia, misericordia y la ira de Dios. 우리를 구원하신 구주가 마지막으로 오실 때 모습은 다릅니다. Pero nuestro Señor Jesucristo aparecerá con diferente modo, no como que apareció en primera venida. 사도 요한은 예수님을 가장 사랑하는 사람으로 예수님의 품에 기댄 사람입니다. Y apóstol Juan era un discípulo más amado que estaba siempre inclinado a pecho o a puzón, a pecho del Señor. 근데 예수님이 요한계시록 1장의 다른 모습을 보시죠. Pero capítulo 1 de Apocalipsis podemos ver que él escribió, apóstol Juan escribió sobre la venida del Señor. 사도 요한이 예수님을 볼 때 너무너무 무서워가지고 그냥 기절하고 말았습니다. Y cuando él miró la apariencia de la segunda venida del Señor Jesucristo y se asombró mucho y perdió su sentimiento. 왜냐하면 그 예수님이 심판의 모습을 보시기 때문에. Y él se quedó como en estado de coma porque él miró que Jesucristo iba a venir como el juez terriblemente. 저는 크리스마스 이런 설교를 합니다. Y por eso yo predicaba en el culto de Navidad. 아기 예수님을 선포하기보다는 심판하러 오실 예수님을 선포합니다. En el culto de Navidad, y en lugar de predicar sobre el niño Jesús, debemos predicar sobre la segunda venida de Cristo con juicio final. 두 번째 크리스마스는 무시무시한 날이 될 겁니다. ¿Por qué? Segunda Navidad de la segunda venida de Cristo va a ser un día muy terrible, horrible. 그래서 크리스마스는 심판을 준비하는 날입니다. Por eso primer día de Navidad nos da una enseñanza cómo preparar para la segunda venida de Cristo. 한가롭게 크리스마스 캐롤송 부르는 거 아닙니다. Nosotros no podemos cantar con canciones navideñas, alegrándonos en las fiestas. 오늘 크리스마스 오늘 죽을 준비하라 이렇게 설교합니다. Por eso yo siempre predicaba que en este día de Navidad debemos estar listos para la segunda venida de Cristo. Ahora morimos esta noche. 우리가 하나님의 이런 공의와 사랑의 성품을 날마다 기억해야 돼요. Por eso siempre debemos recordar la justicia de Dios y amor de Dios, misericordia de Dios cada día. 우리의 모습과 말과 행동으로서 이 하나님의 사랑과 공의를 나타내야 돼요. Necesitamos mostrar la justicia de Dios y amor de Dios en nuestra vida siguiéndole a Jesucristo. 이것이 우리가 하나님의 속성, 공의적 속성, 비공의적 속성을 공부하는 목적입니다. Esto es nuestro propósito de tener este estudio sobre los atributos de Dios, y atributos comparables y atributos incomparables. 지금까지 배운 하나님의 속성을 나타내려고 애를 쓰시기 바랍니다. Y hermanos, ustedes que sean siervos de Dios, que para mostrar los atributos de Dios hay que mostrar con toda fuerza, con toda mente. 하나님을 아는 것이 삶이 되고 삶이 하나님께 받을 상급이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. El conocer a Dios puede ser la vida de ustedes. La vida de ustedes es para hacer conocer sobre Dios a otras personas. 할렐루야. 할렐루야.